औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों के? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर आफियत से होंगे और हमेशा की तरह आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल वजीफ़ा इन उर्दू में। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के साथ जो वजीफ़ा शेयर कर रही हूँ ये एक ऐसा वजीफ़ा है जिसकी तलाश मुझे काफ़ी दिन से थी और मैंने कुछ अर्से पहले इस अमल को किया था और बेशक एक दिन में अपनी हाजत को पा लिया था। तो फिर मुझे ये वजीफ़ा दोबारा आज मेरी नज़र से गुजरा तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, क्योंकि जिस तरह से आप लोग बहुत परेशान हैं और मुझसे वजीफ़ा मांगते हैं, कोई ऐसा सॉलिड अमल जिसको करते ही हाजत पूरी हो जाए। ये बहुत ज़बरदस्त अमल है और यहाँ मैं आपको ये बताती चलूँ कि मेरे जितने भी वज़ाइफ चैनल पर मौजूद हैं सबकी इजाज़त आम है। आप लोग वीडियो पूरी नहीं देखते, बीच में से स्किप कर देते हैं या फॉरवर्ड कर देते हैं, तो सारी डिटेल जो वीडियो के अंदर वजीफ़े की मौजूद होती है वो आप मिस कर देते हैं और फिर कमेंट में आप मुझसे कहते हैं कि इजाज़त दे दें या इजाज़त का जिक्र कर दिया करें, जबकि वजीफ़े की डिटेल के साथ ही इजाज़त का जिक्र मैं कर चुकी होती हूँ। तो कोई भी वजीफ़ा मेरे चैनल पर जो मौजूद है सबकी इजाज़त आम है। और तो जो आज आपसे शेयर किया जा रहा है वजीफ़ा फ़ौरानी हाजत, हर किस्म की हाजत के लिए आपका ये अमल है। जैसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है टूटी हुई मंगनी को दोबारा जोड़ने का रिश्ता का वजीफ़ा, या रिश्ता टूट गया है और दोबारा से वो रिश्ता करना चाहते हैं, या कोई अपना ज़ाती घर बनाना चाहते हैं, कोई दुश्मनों से परेशान है, कोई रिज़्क़ की तंगी से परेशान है, कोई बीमार है, बीमारी से तंग पड़ा हुआ है और शिफा चाहता है, और कोई नौकरी हासिल करना चाहता है, या फिर ऐसा भी देखा गया है, ऐसे भी कमेंट्स आते हैं कि हमें हमारा शौहर मैके में छोड़ गया, हाँ आप हमारे लिए दुआ करें कि वो हमें वापस आकर ले जाए, या कोई ऐसा वजीफ़ा बता दें जिसे करें तो हमारा शौहर जो है वो हमारे पास वापस आ जाए। ऐसा वजीफ़ा, या कोई बे औलाद है, औलाद हासिल करना चाहता है, औलाद के लिए वजीफ़ा, या कोई अपनी औलाद को फर्माबरदार बनाना चाहता है। गर्ज आपका कोई भी मकसद है, कोई भी आपकी हाजत है, आप अपने ख़ानदान में आपस में मोहब्बत और इत्तेफाक पैदा करना चाहते हैं, ससुराल वालों के बीच में, ये भी कमेंट था मेरे पास कि मेरे मैके वाले और ससुराल वालों का आपस में पहले इत्तेफाक था और अब आपस में लड़ाई झगड़े शुरू हो चुके हैं, तो ऐसा वजीफ़ा बताएं कि आपस में मोहब्बत पैदा हो जाए। कोई भी टॉपिक रख के, कोई एक ही भी मकसद रख के आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। वजीफ़े की डिटेल बताने में थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाता है, तो वीडियो लॉन्ग हो जाती है, वरना अगर मैं यहाँ पर वीडियो के बीच में आपसे डिटेल शेयर ना करूँ तो फिर कमेंट्स के ज़रिए आप पूछेंगे और कमेंट में इतनी डिटेल से जवाब नहीं दिया जा सकता जितनी डिटेल वीडियो में बोल कर बताई जा सकती है। तो आज का वजीफ़ा जो है वो दुरूद शरीफ का अमल है, और दुरूद शरीफ खुद एक ऐसा ज़रिया है जो दुआओं की कबूलियत का बाइस बनता है, यानी कि दुआओं की से पहले और बाद में पढ़ा जाता है। तो जब दुरूद शरीफ को पढ़ के एक ख़ास तादाद में, ख़ास जो आपको बताई जाएगी, जब पढ़ के आप अल्लाह ताला से कुछ मांगेंगे, कुछ चाहेंगे, तो वो आपको कैसे नहीं मिलेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ भेजें तो उस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुफ़ैल, उनके वसीले से जब कुछ मांगा जाता है तो वो ज़रूर हमें मिलता है। तो दुरूद शरीफ ऐसी चीज़ है जो डायरेक्ट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच जाती है। तो आप इसको पढ़ के अपने रब से कोई भी हाजत जो है वो हासिल कर सकते हैं, मांग सकते हैं। तो पढ़ने का तरीका जो है वो नोट कर लीजिए, और टाइम भी इसका एक फिक्स है जिस टाइम पर आपने इस अमल को करना है। ठीक है, सबसे पहले बावजू हो जाए, असर की नमाज अदा करने के बाद ये अमल होगा। ठीक है, जब आप असर की नमाज अदा कर लेंगे तो उसके बाद आपने इस अमल को करना है। पहले आप एक तस्बीह जो है अस्तगफार की पढ़ेंगे। अस्तगफार की एक तस्बीह पढ़ने के बाद अपने मकसद की नियत करेंगे।
اپنی مقصد کی نیت کر کے پھر آپ نے قبلہ رخ ہی آپ کا منہ ہونا چاہیے، یعنی کعبے کی طرف آپ کا منہ ہونا چاہیے اور آپ کھڑے ہو جائیں۔ کھڑے ہو کر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے اور درود ابراہیمی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود شریف آپ نے پڑھنا ہے اور اس کی جو تعداد ہے وہ 500 مرتبہ ہے۔ 500 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور کھڑے ہو کے پڑھنا ہے، کعبے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہونا ہے، اور عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد مغرب کی نماز تک آپ نے اس کی تعداد 500 مرتبہ پوری کر لینی ہے۔ لیکن اگر 500 مرتبہ پورا نہ پڑا جائے، مغرب یعنی عصر سے مغرب تک 500 کی تعداد پوری نہیں ہوتی، تو پھر مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد جو تعداد باقی رہ گئی ہے وہ اسی طرح سے مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد کھڑے ہو کر قبلہ رخ کھڑے ہو کر اس کو پورا کر لیں۔ آپ نے 500 مرتبہ یہ درود شریف پڑھنے اور ایک ہی دن کا یہ عمل ہے، ایک ہی دن میں انشاءاللہ تعالی ابھی آپ عمل کر رہے ہوں گے اور آپ کی حاجت جو ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ چاہے آپ یہ دعا بھی اس کے ساتھ مانگ لیں کہ کسی نے آپ کو بلاک کیا ہوا ہے وہ آپ کو اس عمل کے دوران ہی ان بلاک بھی کر دے گا اور آپ سے خود رابطہ بھی کرے گا۔ بہت گارنٹیڈ اور بہت کامیاب عمل ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس عمل کو کرنے سے، اس عمل کی برکت سے آپ کو لازمی فائدہ حاصل ہوگا اور فوراً ہی آپ کی حاجت جو ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ بہت زبردست عمل ہے، درود شریف کا عمل ہے۔ درود شریف ویسے بھی بہت ہی زیادہ پاورفل ایک وظیفے کے طور پر جب اسے کیا جائے گا تو بہت زیادہ یہ پاورفل ہے، اور اس کی کثرت سے تو ویسے ہی بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں، اور جب کوئی اس کے ساتھ وظیفہ کیا جاتا ہے تو وہ پورا ہوتا ہے۔ لیکن جب خود درود شریف کو وظیفے کے طور پر کریں گے تو پھر آپ کی حاجت آپ کو اسی ٹائم جو ہے وہ حاصل ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ آئی تھنک آپ کو اچھی طرح سے اب سمجھ آ گئی ہوگی کہ وظیفے کا طریقہ اور ٹائمنگ کیا ہے۔ اجازت کا ذکر بھی کر چکی ہوں، اور اب آپ سے میری اجازت کا ٹائم ہے کہ میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ لیکن اگر آپ کو ویڈیو کی سمجھ نہیں آتی، یعنی وظیفے کی سمجھ نہیں آتی، تو آپ ویڈیو کو رپیٹ کر کے 1 سے 2 دفعہ جب سنیں گے تو ساری ڈیٹیل آپ کو ویڈیو میں موجود ہے، وہ مل جائے گی۔ 1 دن کا عمل ہے، یہ بھی میں بتا چکی ہوں، اور اگر آپ اس عمل کو دوبارہ کرنا چاہیں یا روز کرنا چاہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے۔ اگر کوئی بے چین دل ہے، وہ چاہتا ہے کہ دوبارہ سے اس عمل کو کیا جائے اور وہ کرنا چاہے تو آپ اسے روزانہ بھی کر سکتے ہیں۔ جتنا زیادہ درود شریف پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ فائدہ ہے۔ بہرحال عمل 1 دن کا ہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی 1 دن میں ہی آپ کی حاجت جو ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ تو مجھے اب اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی ایک نئے وظیفے کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ۔ کرم مانگتی ہوں، عطا مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں، کرم مانگتی ہوں، عطا مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں، جو مفلس ہے ان کو تو دولت عطا کر، جو بیمار ہے ان کو صحت عطا کر، مریضوں کی خاطر
दुआ मांगती हूँ, करम